एबे तो आमे मटन को बहुत प्रकार वे रे रोसे करबा शिखी गलेनी। विभिन्न प्रकार मसला मध्य आमे मटन रे पकेकी रांधुचंती। किंतु आग काल रे माँ जेजेमा आउ आई माने जेतबेले रोसे करुथिले से माने बहुत कम तेल मसला यूज करुथिले। ता सहित झोल बहुत पतला रखुथिले। से माने खूब कम तेल मसला व्यवहार करंती किंतु तार स्वाद बहुत अपूर्वनीय थाए। ताहले आज चलंतु बने नबा देसी स्टाइल रे खासी मांस झोल। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। ताहले चलंतु रेसिपीटी स्टार्ट करि नबा। देसी स्टाइल खासी मांस झोल करिया पई मु एठी नै जाइछि 500 ग्राम रो खासी मांस। खासी मांस को सुआदिया करिया पई आपण सेइथरे नळी पीस नेबे। आउ सेइथरे मने रखी कि आपण अल्प किछि परिमाण रो चर्बी पीस नेबे। मटन को बा खासी मांस को आमे भल भाबरे धोई नबा। एठी देखंतु भल भाबरे धोई सारला परे मो गोटे प्लेट रे ताकू रखी नेइछि। एबे सेइथरे मो हाफ छोटो चामच हळदी गुंड पकेइ नेइछि। सेई सेम परिमाण रो हाफ छोटो चामच लंका गुंड सेइथरे पकेइ नबा। ए लंका गुंड काश्मीर लंका गुंड आ गोटे छोटो चामच लूण पकेइ नबा। एबे एई सब जिंस को आमे भल भाबरे गळेइ नबा। मटन रो क्वांटिटी देखिकी आपण सेइथिरे लूण ऐड करिवे। आ एठी आपण देखि पारुथबे मु कलिजा पीस मध्ये नेइछि, नळी पीस नेइछि आउ चर्बी पीस नेइछि। आपण चर्बी पीस जदि नेइथिबे ताहाले कम तेल पकेइबे। एठी देखंतु आमे सब प्रकार भल भल पीस नेइछि बा भल भाबरे गळेइ देकी ताको आधा घंटे पर्यंत मैरिनेशन पई छाडी नबा। मैरिनेशन पई छाडी दबा भितरे चलंतु अलगा जिंस सब करि नबा। प्रथमे तार मसला प्रस्तुत करि नबा। आग काल रे जेतेबेले जेजेमा आउ आई माने रोसई करंती मटन सेतेबेले से माने बेसी मसला यूज करंती नाही। सेति पई सेही अनुसार आमे एठी कम मसला व्यवहार करिबा और बेसिक मसला नबा। प्रथमे नै जिबा गोटे छोटो चामच गोटा जीरा, सेही सेम परिमाण रो नै जिबा गोटे छोटो चामच गोटा धनिया, नै जिबा 10 रु 15 टी गोलमरिच आउ 2 टी गुजराती। एबे नै जिबा सेहितरे 6 रु 7 टी लवंग, ता सहित नहीं जिबा 2 खंड दालचीनी आउ नहीं जिबा एठी पान मोहरी। निहाती पान मोहरी को ऐड करिवे। आपण जेतिकी भी जीरा नै छथि तार आधा परिमाण आमे पान मोहरी नै जिबा। एबे नै जिबा सेइथरे गोटे तेजपत्र। एई सब जिंस को आपण भल भाबरे प्रथमे ग्राइंडिंग जार रे प्रथमे दरदर खंडिया करिकी बाटी नेबे, माने पाउडर बनै नेबे। बिना पानी रे प्रथमे बाटी नेबे। एबे सेइथरे आमे रसुण ऐड करि दबा। देखंतु एठी दुईटी बड़ साइज रो रसुण को मु एठी कला छड़े देइछि आ तार चोपा छड़े देकी सेइथरे पकेइ नेइछि। ता सहित पकेइ नबा गोटे मीडियम साइज रो पियाज जाहाको आमे काटिकी पकेइबा आ 2 इंच अदा को जाहाको आमे चोपा छड़ेकी टिकी टिकी करिकी पकेइ नबा। एबे एई सब जिंस को अल्प किछि पानी देकी ताकू भल भाबरे बाटी नबा। आपण एठी देखि पारिबे जे मु सब बेसिक मसला नेइछि। आपण मध्ये सेही परिका सब बेसिक मसला नेइकी ताकू गोटे पेस्ट बनै नेबे। एबे चलंतु आमे गैस ऑन करके कड़ाई बसै नबा और सेइथरे मु देइ देइछि 6 बड़ चामच रिफाइन तेल। आपण चाहिए सरिष तेलर व्यवहार करि परिबे। आ जदि आपण चर्बी पीस नै छथि ताहाले तेलर परिमाण को कम रखिबे। तेल गरम हे गला परे आमे सेइथरे ऐड करि दबा आलू। आलू को आमे चपाच लगेकी रखिबा आ ता सहित आमे ताकू गड़ करि नबा। एबे आलू रो क्वांटिटी देखिकी आपण सेइथरे लूण ऐड करि नेबे। लूण को भल भाबरे आलू रे मिक्स करिकी आमे भाजी नबा। हल्का लाल होबा पर्यंत आमे आलू को भाजी नबा। बेसी आपण ताकू भाजीबे नाही काहेकि ना मटन सहित आमे किछि समय आलू को कसिबा। सेति पई आपण हल्का लाल होबा पर्यंत आलू को भाजी नेबे। एठी देखंतु हमर आलू मध्ये हल्का लाल हे गलानी। एबे आमे तेलरु ताकू काढी नबा। आ जो बळका तेल थिला सेइथिरे आमे पियाज को ऐड करि देबा। मु एठी पाका पाकी 4टी बड़ साइज रो पियाज को सरू सरू काटि देथिली आ ताकू एबे आमे तेल रे पकेइ नबा। पियाज को मध्य आमे लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। पियाज को बिल्कुल भी आपण कंचा रखिबे नाही। ताकू आपण लाल होबा पर्यंत भल भाबरे भाजी नेबे। एठी देखंतु हमर पियाज लाल हे गलानी। एबे आमे आगरु बाटी रखितिबा मसला को सेइथरे ऐड करि दबा। मसला को ऐड करिकी ग्राइंडिंग जार रे बळिथिबा मसला रे अल्प किछि पानी पाखा पाखी हाफ ग्लास पानी देइछि मो आ ताकू मध्य गळेकी आमे मसला रे ऐड करि दबा। एबे सेइथरे आमे ऐड करि दबा हाफ छोटो चामच हळदी गुंड आ गोटे बड़ चामच काश्मीर लंका गुंड। एतिके आमे मसला को ऐड कर देकी मसला को आमे भल भाबरे एठी कसी नबा। जेमिति कि मसला हमर भल भाबरे सुखा पड़ी जिवो आ सेइथरु तेल लगा हेइ जिवो से पर्यंत आमे मसला को भल भाबरे कसी नबा। आपण चाहिले मसला कसिबा समय ढाकुणी घड़ाई पारिबे जहा द्वारा कि मसला हमर शीघ्र कसी हेइ जिवो।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମସଲା କଷିବା ପରେ ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ମଟନକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନବା। ମଟନକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ମସଲାରେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାତାର କଷି ନବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷି ନେବେ। ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଟନକୁ ପକେଇବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମଟନକୁ ଲଗାତାର କଷିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମଟନରେ କଟିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମର ମଟନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମଟନ ଆଉ ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ପାଣିଟି ଥାଏ ସେ ପୁରା ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ସେ ମରିଯିବ ଆଞ୍ଚରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି କଷିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଆଇଁଷ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମଟନରେ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କଷିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇନି, ମାନେ ସଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷି ନେବା। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି କଷି ନେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟମାଟୋ ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସଫ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ବେଶୀ କଷିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଳୁକୁ କଷି ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ କଷି କଷି ଆପଣ ମଟନକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିସାରିଲିଣି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି 4 ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କଷିଥିଲି ମଟନକୁ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଲୁଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ପକେଇ ନେବା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ମସଲାକୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମଟନରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲି। ଲିଡ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ 3ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ମଟନର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ସେଇଥିରେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବେ। ପ୍ରେସର ଭଲ ଭାବରେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ମଟନ ଆଳୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି। ଆଳୁକୁ ସଦାବେଳେ ମଟନ କଲାବେଳେ ଶେଷରେ ପକେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଳୁ ରହିବ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବେ, ଆଳୁ ଆମର ବେଶୀ ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବେଶୀ ସିଝିଯିବ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ୟାର କଲର୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପତଳା ପତଳା ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ। ନିହାତି ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।